आज इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर जो है इंशाल्लाह बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कर्जा कितना है। और आज से 15-20 साल पहले जब हम सोचते होते थे कि हमें बताया जाता था कि हर पाकिस्तानी जो है 30-40 हजार का कर्जा ही है, तो आज पाकिस्तानी जो है वो कितने फीकस पाकिस्तानी जो है वो कितने लाख का या कितने हजार रुपए का जो है वो कर्जा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों पाकिस्तानियों। सन 2004-5 जब हम 90s वाले 15-16 साल के हुए, तब हम चंद चैनल होते थे जिनके जरिए हम पाकिस्तान की खबर सुनते होते थे। ARY डिजिटल हो गया, जियो न्यूज हो गया। तब से हमारे कानों में एक चीज ये डली हुई है कि पाकिस्तान एक कर्जदार मुल्क है और हर पाकिस्तानी के ऊपर तब हम सुनते होते थे कभी 30 हजार का कर्जा ही है हर पाकिस्तानी, कभी 40 हजार का, कभी 70 हजार का। और ये कब तक चलना है तब भी हम सोचते होते थे कि हम कब तक कर्जा रहेंगे। आज इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर जो है इंशाल्लाह बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कर्जा कितना है। और आज से 15-20 साल पहले जब हम सोचते होते थे कि हमें बताया जाता था कि हर पाकिस्तानी जो है 30-40 हजार का कर्जा ही है, तो आज पाकिस्तानी जो है वो कितने फीकस पाकिस्तानी जो है वो कितने लाख का या कितने हजार रुपए का जो है वो कर्जा है। पाकिस्तान पर कितना कर्जा है और ये कब से पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हुआ, कब ये पाकिस्तान के ऊपर करोड़ों था, करोड़ों से लाखों से करोड़ों से करोड़ों से अरबों और अरबों से अब खरबों तक ये कैसे पहुंचा और इसके हल क्या है। क्या हम इसी तरह, हमारे वालिदैन हमें कहते थे, हम अपने बच्चों को कहेंगे कि पाकिस्तान मुल्क जो है कर्जदार है, क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? इंशाल्लाह आज इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पर इस वक्त 76 खरब रुपए कर्जा है। जी हाँ, ये तकरीबन अगर अरबों में देखें तो 76,000 अरब रुपए का कर्जा है। अगर करोड़ों में देखें तो ये तकरीबन 76 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है जो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर है। इसमें तकरीबन 50 खरब के लगभग जो है ये अंदरूनी कर्जे हैं और तकरीबन 24 से 26 खरब के लगभग जो रुपए हैं, 26 खरब रुपए, ये बैरूनी कर्जे हैं। अब हम इंशाल्लाह आपको इसमें बताएंगे कि बैरूनी और अंदरूनी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंदरूनी कर्जा क्या है। अंदरूनी कर्जा वो होता है जो हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी हुकूमत अपने नेशन, अपनी कंट्री, अपने मुल्क के बैंकों से कर्जा लेती है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में कितने बैंक हैं? स्टेट लाइफ है, स्टेट बैंक है, NBP है, अस्करी बैंक है, और भी आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। इन सब से उधार लेती है, कर्जा लेती है, एक ये होता है। उसके अलावा हुकूमत जो है वो एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जारी करती है जिसमें आम शहरियों को एक सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, उनके एवज उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनके एवज उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो जारी करती है हुकूमत, जिसके एवज जो है हुकूमत अपने पैसे एक कलेक्ट करती है, कर्जा कलेक्ट करती है। दूसरा और सबसे खतरनाक जो कर्जा है वो ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर मुल्क के लिए जो खतरनाक कर्जा होता है वो बैरूनी कर्जे होते हैं। बैरूनी कर्जे भी ये होते हैं कि पाकिस्तान जब चीन से लेता है, अमेरिका से लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, IMF से लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेता है, सऊदी अरब से लेता है या किसी और अपने ब्रादर इस्लामिक मुल्क से लेता है, तो ये सारे होते हैं बैरूनी कर्जे। बैरूनी कर्जे इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं तकरीबन 26 खरब रुपए। 26 खरब रुपए यानी कि एक खरब में जो है वो 1000 अरब होते हैं। अब ये भी कई लोगों का एक मिसकंसेप्ट है कि 100 अरब हो जाए तो एक खरब होता है। नहीं, 1000 अरब हो तो फिर जाकर एक खरब बनता है। तो पाकिस्तान बैरूनी कर्जे जो है पाकिस्तान के सर वो तकरीबन 26 खरब रुपए के लगभग हैं और अंदरूनी कर्जे पाकिस्तान के जो है ये तकरीबन इस वक्त 50 खरब रुपए हैं। और अगर आपको ये बताता चलूं कि आज की तारीख अक्टूबर 2025, तो हर पाकिस्तानी तकरीबन 3,14,800 रुपए का मकरूज है, हर पाकिस्तानी। जी हाँ, अगर यही बात हम आज से कोई 15, 16, 17 साल पीछे चले जाएं, सन 2008 में चले जाएं, तो हर पाकिस्तानी तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए का कर्जदार था। ये 16-17 साल की परफॉर्मेंस है कि जो हम चंद हजारों से उठे और अब 3,14,800 रुपए फी कस बंदा जो है वो कर्जदार है। इसकी वजह यह है कि सन 2008 तक पाकिस्तान के ऊपर कुल बैरूनी और अंदरूनी कर्जे जो थे वो सिर्फ 6 खरब रुपए थे, जो कि अब बढ़कर
76 खरब रुपए बन गए, यानी कि 70 खरब रुपए हम 17 सालों में हमने कर्जा ले लिया है मजीद। तब सन 2008 में सिर्फ 6 खरब थे और अब 76 खरब रुपए। अब सब ये सोचेंगे, मैं भी ये सोचता था कि ये कहानी कब से शुरू हुई है, ये हम कर्जा लेना कब से शुरू हुए हैं, क्यों शुरू हुए हैं, और क्या इस चीज के ऊपर कभी रोक भी लगेगी, या हम इसी तरह एक बंदे का कर्जा वापस करने के लिए दूसरे से कर्जा ले लेंगे, एक इदारे का कर्जा वापस करने के लिए दूसरे इदारे से ले लेंगे। अब ये इसी जंगल में पाकिस्तान आज तक फंसा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा, हम आजादी के वक्त चलते हैं। सन 1947 में जब माशाल्लाह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, हमने आजादी हासिल की, तो हमारे दुश्मन ने, हमारा एक जो हमसाया हमारा मुल्क है, उसने तब से ही साजिशें ये शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान को गरीब से गरीब किया जाए, इसको कमजोर से कमजोर किया जाए। तब हमें जितना हमारा हिस्सा बनता था उतना भी नहीं दिया गया, और अगर दिया भी तो थोड़ा थोड़ा करके दिया गया। तब ये जरूरत आ पहुंची कि एक नया मुल्क था, यहां पर हमारे अदारों के पास पेंसिल भी तक नहीं थे, इनको लगाने के लिए पिन्ने भी नहीं थे। हम तो अपने कई बड़ों से सुनते हैं कि वो कई कांटे जो हैं वो पिनों के तौर पे इस्तेमाल हुआ करते थे हमारे सरकारी दफातर में। उसके लिए सबसे पहला कर्ज जो है हमने सन 1948 में लिया था। सन 1948 में हमने कर्जा लिया था अमेरिका से और IMF से, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से। तब हमें जरूरत थी, और तब एक जायज जरूरत थी कि हमारे पास पैसे थे ही नहीं। अब तो हम एक जंगल में फंस गए ना, कि हमने अब निकालना है, एक से निकलना है तो हमें लेना पड़ना। तब हमें आबपाशी का निजाम हमने चलाना था, ज़राअत का निजाम चलाना था, हमने सनतें खड़ी करनी थी, हमने सरकारी अदारों को खड़ा करना था जो सबसे अहम थे। उसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ा, और पहला कर्जा जो पाकिस्तान ने लिया था वो $27 मिलियन था, तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए, जो कि रुपए में तब 9 करोड़ रुपए बनता था। और सबसे हैरत वाली बात बताऊं कि सन 1948 में हर पाकिस्तानी जो था वो सन 1948 से ही कर्जदार हो गया था। और तब खुशी की बात सिर्फ ये थी कि तब कर्जा हम हर पाकिस्तानी पर फीकस पे बहुत थोड़ा था। तब सन 1948 में फीकस बंदे के ऊपर कर्जा तकरीबन ₹1 हुआ करता था। ये सन 1958 में जाके ज्यादा हम पर बोझ पड़ा, जब ये कर्जा बढ़ के करोड़ों से बढ़ के 1 अरब तक गया। सन 1958 में हमें जब तरबेला डैम और हमें और कोई तरक्याती मंसूबे शुरू करने पड़े, तब हम बड़े बड़े कर्जों में गए। तब जाकर हमारा ये कर्जा करोड़ों से शुरू होके फिर अरबों तक गया। 1 अरब में जब जो फिगर थी हमारी सन 1958 में एंटर हुई। उसके बाद सन 1971 में हम बांग्लादेश बन गया, हमारा मुल्क टूट के, तब हम क्राइसिस में आए, फिर हमें कर्जे लेने पड़े। जब हम एटमी धमाके करने का सोच रहे थे, एटॉमिक प्लांट खड़ा करना था, हमने एटॉमिक बम बनाने थे, तब हमें कर्जों की जरूरत पड़ी। इसी तरह करते करवाते ये अरबों से बाद जो खरबों में दाखिल हुई है, ये सन 1995 में जाके जो है हम पाकिस्तानी पहले 1 खरब रुपए के कर्जदार तब हुए थे। जी हाँ, क्यों? सन 90 की दहाई में हमारे मुल्क में तब भी एक गैर इस्तेहकाम था अपना सियासत में। कभी बेनजीर की हुकूमत आ रही थी, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही थी, कभी बेनजीर की आ रही थी, कभी नवाज शरीफ की। तब एक वो उसके मंसूबों को मनसूख कर रहा था, वो उसके मंसूबों को मनसूख कर रहे थे, नए मंसूबे अपने मुतारिफ करवा रहे थे। सन 1995 में जाके फिर हम 1 खरब रुपए तक पहुंच गए थे, और ये करते करवाते सन 2008 तक हम 6 खरब पहुंचे, और इस वक्त हम जो है तकरीबन 76 खरब रुपए, 76 खरब रुपए, यानी कि 76 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। अंदाजा करें, सन 1948 में जो मुल्क सिर्फ 9 करोड़ रुपए का मकरूज था, वो आज 76 लाख करोड़ रुपए का मकरूज हो गया। इतनी हमारे मुल्क में हमारे अपनों ने ही, हम लोगों ने ही अपने साथ इतनी ज्यादती की है कि ये दिन ब दिन कर्जदार होता गया। और अब एक हैरत वाली और बताऊं आपको बात, ये हर मुल्क का कर्जदार होना ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे ये क्यों जी, ये कर्जदार तो बुरी बात होती। आपके इल्म में लाऊं कि हर मुल्क दुनिया का, सिवाय कोई 2-3 मुल्क, कोई एक मुल्क है मकाओ, एक मुल्क है हांगकांग, इनके ऊपर दुनिया में बहुत कम से कम इनकी हुकूमतों के ऊपर कर्ज है।
اس کے علاوہ دنیا کی ہر حکومت، چاہے وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، چاہے وہ امریکہ کی حکومت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کیوں نہ ہو جس کو لوگ بہت ایک اکنامک پاور سمجھ رہے ہیں، وہ کیوں نہ ہو، چاہے چائنا کیوں نہ ہو، ہر حکومت کو جو ہے وہ قرض لینے پڑتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پر ہر ملک میں یا پاکستان میں کہ اس کی ملک کی جی ڈی پی کتنی ہے، اس ملک کی پیداوار کتنی ہے. اگر اس ملک کی اکانومی بڑی ہے تو اس کے اوپر قرضے زیادہ بھی ہوں تو اس کو اتنا فرق کوئی نہیں پڑتا. اب میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے علم میں بتا دوں کہ پاکستان میں تقریباً اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے، یہ اکثر لوگوں کو اس چیز کا شاید نہ پتا ہو کہ ہمارے ملک میں جو جی ڈی پی ہے، ایک سال کی جو پیداوار ہے، وہ اگر 100 روپے ہے تو پاکستان کا قرض جو ہے وہ تقریباً 77-78% اس کے اوپر ہے. اور یہی چیز جو اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈیا کے اوپر جو ہے یہ تقریباً 80% سے بھی زیادہ ہے. لیکن انڈیا کو ایج یہ ہے کہ ان کی اکانومی بہت بڑی ہے، ان کی اکانومی خربوں کی ہے، پاکستان کی اکانومی اس سے کہیں چھوٹی ہے. اب پاکستان ہر سال تقریباً 10-12 ارب ڈالر جو ہے یہ قرضہ واپس کر رہا ہے، 10-12 ارب قرضہ جو ہے یہ واپس کر رہا ہے. لیکن ہر سال پاکستان کو جو قرضہ واپس ادا کرنا ہوتا ہے وہ تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر ہوتا ہے. لیکن وہ 20 سے 25 ارب ڈالر کا جو 10-12 ارب ڈالر کا خسارہ جو ہوتا ہے اس کے لیے پاکستان کو پھر قرضہ لینا پڑتا ہے. اسی طرح ہم قرضہ چکانے کے لیے قرضہ چکانے کے لیے قرضہ. اب بات یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے، یہ کب تک چلے گا، یہ ایسے ہی چلتا جائے گا، اس کا حل کوئی نہیں ہے. تو اس کے حل بڑے زبردست ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی بہادر حکومت، بہت ہی سٹیبل ایک سیاسی نظام ہو، اس ملک کا ایک انوائرمنٹ ایسا ہو، تب جا کے یہ جو قرض ہم جو ہے کافی نیچے لا سکتے ہیں. ہمیں اب مسئلہ کیا ہے، ہمیں 30-40% جو ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہمیں نیچے لانا ہے. تقریباً اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ 77% ہے، یہ ہمیں 40% تک لانا ہے. اب یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ 0% قرض دار ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کبھی ہوا ہے کوئی. ہمیں اس کی پرسنٹیج کو نیچے لے کے جانا پڑے گا. قرض دار وہ رہتا ہے، ہر ملک رہتا ہے، ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی قرضہ لیا ہوتا ہے اپنے بڑے سے بڑے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے، اپنے ملک کے بڑے سے بڑے کوئی ایسے کوئی دفاعی نظام کو چلانے کے لیے ہر ملک کو یہ کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ امریکہ جو وہ خود کر رہا ہے اس طرح، جاپان اس طرح کر رہا ہے، رشیا اس طرح کر رہا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے فکر کرنے کی. لیکن ہمیں اس ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے اس کو ہمیں نیچے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اب اس کا حل کیا ہے کہ کیا ہم اسی طرح قرضے میں ڈوبے رہیں گے؟ یہ اسی طرح جو ہزاروں سے شروع ہوا تھا کام لاکھوں کروڑوں اب اربوں میں آ گیا ہے، کیا یہ اسی طرح خربوں سے اور کوئی بڑی فگر میں چلا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایمرجنسی طور پہ جو ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہر ملک کو اپنی جی ڈی پی انکریز، جی ڈی پی کی گروتھ کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ملک میں سالانہ کتنی چیزیں کمپوز ہو رہی ہیں، پروڈیوس ہو رہی ہیں، ان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے. اس کے لیے ہمیں صنعت لگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں دنیا زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ آئی ٹی کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ فزیکل کوئی انڈسٹری ہو، اس کو ہمیں دیکھ کر ہمیں اس چیز کو اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں ایک مستحکم سیاسی حکومت چاہیے، مستحکم سیاسی انوائرمنٹ چاہیے، ایک پورا ایکو سسٹم ہو جو اس چیز کو لے کے چلے. نہ کہ جس طرح کا ہمارا روایتی سسٹم ہے کہ ایک حکمرانی میں آتا ہے تو دوسرا اسی دن کہنے لگ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کو اجاڑ دینا ہے. جب وہ آتا ہے تو وہ دوسرا اس کو کہنے لگ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ختم کر دینا ہے. تو ہمیں اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، امپورٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر امپورٹ ہم بڑھا بھی رہے ہیں تو اٹس اوکے، لیکن ہمیں ایکسپورٹ زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈالر آئے. چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ فری لانسنگ کے ذریعے کریں، یا وہ ہم کسی اور طریقے سے آئی ٹی میں جا کے آگے اور ڈیولپ ایک نیشن بنیں. چاہے ہم وہ انڈسٹری کی صورت میں کسی اور انڈسٹری کی، آٹو موبائل ہو، کوئی ہماری گارمنٹ کی ہو، یا اور کوئی جو جس لیول پر دنیا اس وقت پلے کر رہی ہے اس لیول پر جا کر ہم کام کر سکیں. تو ہمیں ان سیکٹر میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہمیں ڈالر آئے، ہماری جی ڈی پی بڑھے، ہمارا جو اکانومی بڑی ہو، ہماری بلین سے ٹریلین اور اس سے بھی آگے جائے، تاکہ ہمارا جو ہے جلد سے جلد جو ہے ہمارا قرضہ ختم ہو. خاص طور پہ بیرونی قرضہ جو ہے ہمارا
جلد سے جلد ختم ہو. اور یہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لے لیا تو آپ اس میں پھنسے رہیں گے اور نکل نہیں سکتے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی قرض لے لیا آپ اس سے نکلے گئے. دنیا کی کئی ریاستیں اس میں سے نکلی ہیں. ٹرکی اس میں سے ریسنٹلی نکلا ہے. انہوں نے IMF کو الوداع کہا ہے کہ لون لیتے رہے تھے وہ بھی انہوں نے جب سٹیبل ہو گئے انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے اس کے بعد دوبارہ IMF کو آفر کی تھی اگر آپ کو ہم سے لون چاہیے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم اس طرح کی نیشن ہم بھی بن سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک تسلسل کا ایک فیکٹر چاہیے. اس میں ہمیں ایک سیاسی استحکام کا ماحول چاہیے. مزید انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بنا کے دیتا رہوں گا. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.